Ya se cagó todo, qué hijo de puta. Hola, mi nombre es Daniel y hoy voy a reaccionar al episodio número 5 de la primera temporada de la Casa del Dragón. Es el Daemon. Husband? Mm. Or have you at last come to consummate our marriage? What will you do now? Will you strike the child down? Or... ¿O a ti? Craven! Wow. ¿Pero para qué le va a matar? Oh. Buena transición. A ver si le hizo Manuel. I do not wish to see you go. Such is the king's decision. A decision I most bitterly regret. And yet you made it possible. If you had not been so relentless in advancing Aegon as heir. Es verdad. The king will die. It may be months or years, but he'll not live to be an old man. Es verdad, también. If succeeds him, war will follow. Do you understand? The realm will not accept her, and to secure her claim, she'll have to put your children to the sword. She'll have no choice. O sea, sí tiene sentido lo que dice, la verdad. No creo que la Rhaenyra le mataría al Aegon. Pero no sé. You're perhaps in need of an ally? I'm the queen. I have no shortage of allies. Naturally. Princess Rhaenyra, for example. State your purpose, my lord. I did wonder if she could be relied upon now that she's unwell. Unwell? I haven't heard anything. ¿De qué habla? Begging your pardon, Your Grace, I may be mistaken. It's just that on the very same night your father was dismissed, the Grand Maester delivered a tea to the princess's chambers. Tea. Yes. Here sailed with the king to Driftmark. Yesterday at daybreak. Oh, what good news. I must have been in error. No, obviamente ya lo sabía, solo See, I thought quería about decir lo del yourself. té. That condition must be something very serious. What happiness it is to have been wrong. Hijo de puta. Your Grace. Puta, este Viserys. Cousin! Princess. Are you well? Very. ¿Qué fue eso? ¿Sangre? Ah, no, le agarró una de las heridas o los dedos que le faltan. I congratulate. Surely, Lord Corlys, you are not proposing the Targaryen dynasty end with my daughter simply because she is a woman. I only seek clarity, Your Grace. Sir Laenor and Rhaenyra's children shall take their father's name, Balarion, in keeping with our traditions. However, at such time when their firstborn ascends the Iron Throne, Se he or convierte she en will do so Targaryen. bearing the name Targaryen. Dragons will rule the Seven Kingdoms for the next 100 years, just as they did the last. Creo que es un buen punto medio en realidad. Debería aceptarlo el Lord Corlys.
this is an equitable compromise. Good. In truth, if it had to be someone, I'm glad it's you. I know this union is not what you would choose. I know that whatever agreement being struck up there will not change your appetites, nor will it change mine. And what do you propose? That we perform our duty to our fathers and to the realm, and when it's done, each of us dines as we see fit. Ok. Entonces, si los dos están de acuerdo, perfecto, así. Laenor is a good and decent man, but you did not choose him. He was chosen for you. It's true. ¿Cuál es tu punto? If there were another path, one that led to freedom, would you tread it? Pero involucra ceder Before I came here, el trono, ¿no? I was a knight. Are you asking for leave? I'm asking you to come with me. You could marry me. A marriage for love. No creo que quiera dejar su trono. It is my duty to marry a noble man from a great house, and Sir Laenor will make a fine husband. O sea, sí, es lo lógico. My marriage does not have to be the end. So Criston, Laenor and I have... No creo que an Criston understanding. quiera, pero... So you want me to be your horse? I No. want us to continue at night. I took an oath. As a knight of your king's guard. An oath of chastity. I've broken it. I've soiled my white cloak. It is the only thing I have to my fucking name. I thought if we were married, I might be able to restore it. So Criston, Ah. Uff. Viserys no va a pasar de la primera temporada ni de chiste. A este paso le quedan 1 o 2 capítulos, de hecho. You've been summoned. The night of Damon's return. There's been a rumor. Or rather lapses. It happened, Your Grace. ¿Qué cosa? The sin you allude to. I have committed it. At her instigation, it is true, but that should... It is no excuse. My oath has been broken. Ah, ya me cayó mal este Sir Criston. Sir Criston. That rather than gelding me and having me tortured, you would sentence me mercifully to death. ¿Qué chucha es este man? That will not be necessary, or while. The leechings have always brought His Grace relief. Puta, se está haciendo verga ese Viserys. Está grotescazo ese brazo ya. You have made a fine match for the princess. thank you, Lord Jason. I could think of no better man than Sir Laenor. Well, if this is only the welcome. Lord Corlys of House Velaryon, Lord of the Tides, Master of Driftmark, and his lady wife, Princess Rhaenys Targaryen, and their son and heir, Sir Laenor Velaryon, the future King Consort. Vaya entrada. Poderosa. Puta, el Daemon. House Targaryen and ¿Qué pasó?
¿Quién llegó? La Alicent. Ah. The king will not be happy, right in the midst of his speech. Sí, que está tramando la Alicent. Obviamente fue a propósito. The beacon on the high tower. Do you know what color it glows when Old Town calls its banners to war? Green. Oh, oh. Oh, qué hija de puta. Congratulations, stepdaughter. This is for you. Hijastra, le dice. Solo llegó a hacer su declaración de guerra. Worried that, given leave of your father's shadow, you might wither in King's Landing's sun. But you stood tall. Know that Old Town stands with you. Qué verga. Ah, seguro que la Rhaenyra no le iba a matar a Aegon, pero este paso va a tener que hacerlo. In the Vale, men are made to answer for their crimes. Even Targaryens. Sir Gerald, I am cousin to your late lady wife. Ah, yes. Terrible thing. I'm positively bereft. Such a tragic accident. You know better than anyone. It was no accident. Are you confessing some guilt, Sir Gerald? I am making an accusation. You know, in King's Landing, men are made to answer for their slanders. Even old bronze cunts like you. Truth is, I'm glad you've come. I wish to speak to you about my inheritance. What inheritance? Lady Rhea and I had no heirs. As her husband, whatever she was due, now passes to me. She stood to inherit all of Runestone. Did you not? Entonces por eso le mató. ¿A qué está jugando el demon? Plan to fly to the Sir Joffrey Longleaf. But the Knight of Kisses, they call me, though I don't know why. ¿Por qué? What's your business? Should swear to each other to guard them and their secrets. Because if those are kept safe, and so are we all. Nah, este Sir Criston va a hacer huevadas. No puede mantener la boca cerrada. Zadristorot unumakas, siempre siris ohis, sagon unatsahas. Qué hijo de puta, qué imbécil, qué imprudente. Wow. What the hell is going on? ¿Qué pasó? No, qué imbécil. Ah, qué hijo de puta. Ya se cagó todo, qué hijo de puta. Hijo de puta, le sacó la puta. Qué hijo de puta, qué hijo de puta, qué imbécil. Ya se cagó. In the presence of gods and men, I proclaim Laenor of House Velaryon, Rhaenyra of House Targaryen. Qué hijo de puta este Sir Criston, qué hijo de puta. Maldito payaso. One flesh, one heart, one soul. Sir Criston.
No, ya se murió este man también. Qué hijo de puta. Qué denso, chucha. O sea, yo sí dije que iba a ser huevadas de Sir Criston, pero no pensé que iba a ser eso. Pensé que no iba a ser capaz de guardar el secreto y que iba a seguir hablando y diciendo huevadas. No vi para nada esta posibilidad de que vaya y le mate a golpes al amante del man. No me acuerdo cómo se llama todavía. Qué hijo de puta. Y le sacó la puta. Pero densazo. O sea, ¿qué chuches pensaba el man? ¿De verdad pensó que la Rhaenyra iba a abandonar toda su herencia, toda su familia, todo el trono, todo eso, solo por estar con él? ¿Por qué? ¿Porque estuvieron juntos una noche? No sé. El punto es que el Criston es un imbécil. Actuó como un niño de 13, 14 años y de manera súper egoísta. Hizo tanta estupidez durante este capítulo que mi opinión de él era totalmente neutral. Ahorita fue hacia abajo. Está en lo más bajo ahorita. Es el peor personaje de la serie ahorita. Imbécil. Lo siento, me cayó terriblemente mal en este episodio. De ahí, chucha, el Viserys parece que ya murió. Ya se veía venir. Obviamente no le quedaba mucho tiempo. Ya solo estaba aguantando para tratar de dejarle a la Rhaenyra en el mejor lugar posible en cuanto a su herencia. Pero ya obviamente no le quedaba mucho tiempo. Estaba esforzándose ya por sobrevivir. Y esa Alicent, qué verga también. O sea, ella sí entiende un poco más. Porque se puso del lado de la Rhaenyra por acolarle. Eso le costó el puesto como mano de rey a su papá. Y encima creo que le sacó de la ciudad, le mandó de la ciudad del Viserys. Entonces sí entiendo que esté cabreada. Pero puta, se les declaró la guerra literalmente. Y ahorita que ya se murió el Viserys, ya se cagó. Ahorita va a haber una pelea densa por el trono. Por ver quién es el verdadero heredero. Qué denso. Y ese matrimonio de la Rhaenyra igual ahora que se murió ese man. Bueno, no se murió, que le mataron a ese man. Ese matrimonio tampoco va a ir muy bien. Ya lo habían arreglado y parecía que iba a funcionar. Y ese Criston Cole imbécil va y la caga. Bueno, este capítulo solo me dejó un poco cabreado en general. Buen capítulo. Buenas escenas. O sea, eso es lo que busco al final en una serie, en un show. Que me haga sentir cosas. Y este capítulo me hizo sentir mucho enojo. Me hizo emputar. Y eso lo tomaré como una victoria para la serie. Está haciendo un buen trabajo. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.